ଓ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏଟା। ହେଇଛୁ ଲଗେଇଲୁ ତୁ କିଏ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲା ରଙ୍ଗ ଏମିତି? ବାପା ମା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିକୁନା ଖାଟ ମୋର ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏତେ ମେଞ୍ଚେ समझ रहे हो ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ समझ रहे हो ना ହଁ ମେଞ୍ଚେ ଲଗେଇଛି ମୋ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ଖେଳିବୁ ନା ଏବେ ଗାଧେଇ ପଡିବୁ? ଆଉ କିଛି କହିଲା ବା ଭିଡିଓ କରିବ ବୋଲି ବିକୁନା କାକା କହିଥିଲା ଆଉ ବିକୁନା ଆକା ତ ନାହିଁ। ବିକୁନା ଏବେ ଗାଧେଇ ପଡିବି ତ ତ ଲେଟ୍ ହବ ଯଦି କିସ କରିବି ଚାଲ ଗାଧେଇ ପଡିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଫେର ଆସି କହିବ ହୁଲି ହବ ଚାଲି ନା ନା ଆଉ ରଙ୍ଗ ହବନି, ଚାଲ ଗାଧେଇ ପଡିବୁ। ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ନା ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ମୁଁ ତ ରଙ୍ଗ ହେମି ଯାଉଛି ଆହୁରି ଆଉ ହେନା ସେ ପିଚିକାରି ଉଦା ହେଇଛୁ କାଇଁ? ପିଚିକାରି ମାରିଥିଲୁ ନା କିଛି? ଆହୁରି ପିଚକାରି ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡା ବୁଢୀ ମା ଲଗେଇଥିଲୁ ନା? ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି ଭୀମାକୁ ଆଉ ବାପା ତ ମୁହଁରେ ସାରା ଲଗେଇଥିଲି ମୋ ଦୋସ୍ତରୁ ଆସି ଲଗେଇନି ହଁ ତ ମୋତେ ସବୁ ବୁଝିଦେଲେ ଆଉ ଶାଢୀରେ ଲାଗିନି କି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲଣି? ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଥିଲି। ତମ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ତମେ କିସ କରୁଥିଲ ରାନ୍ଧୁଥିଲ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଧୋଇ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଚୁଇଲା ଆଉ ଚାଲ ଗାଧେଇ ଦେମି ଆସୁନ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା হ্যাঁ বন্দনা পয়সা এইটি এইটি ଅଛି ଗାଡି এইটি ଅଛି ନା ନବୁ ବେ ହେଇଯିବ ନା হ্যাঁ ହଜା एटा ब्लॉग चैनल छड़ा जो एटा मु कह देनी यूट्यूब ब्लॉग चैनल छड़ा जो काली काली अपडेट हो आज आउट अपडेट हो ना काली रो वीडियोटा आज अछि एटा आज तो जाके एडिटिंग करी अपडेट करी हो ना एटा रे उसारी हबन ना हां ना एटा हबनी सर उलाका रे ता जन राम उलाका रथ हिकाका केइटे छ ए भाई डा आउरी के फोटो उठाए केइटे छ ए मो भाई हसिछि रे मो भाई हसिछि ए भाई डा छिला ओ रास्ता ठीक टाइम बड़ा कर बैठ देख हेटी देख ए सब उठो जने सांग माने केमती होउचंती हेजो ना बोले राज रति कार हो देख ना आज कार हो देख रति ना रे भाई टिके ए कैमरा करते पड़िला रंगटा पड़े एरो पर छोटा भल लागे गाड़ी गुडा कई गुडा तुबे पड़ जीवो चला ओकेला हे सांग आसिला सांग एड़ा किसा है ओह पूरा अलग प्रकार है जेटा गीत बाजू चलो नाचो आसो ए आसो नि दामन आसो ए कोका फोन कोका लाइन पळे लाइन नै मोई बजो के को ए मन न आइला मन ये की है
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁ ଏଠି ଆହୁରି ଆଗ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆହୁରି ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସେଠି ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲୁ କାନା କାନା ଦେଖେ ତାହେଲେ ଖାନା ଅଛି ଚାଲ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାಳೆ ହାପି ହୋଲି ଯାଇଟା ବୁଲା 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 ହାପି ହୋଲି ଭାଇ ଏଟା ବୁଲା ବୁଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବୁ ନା କେମିତି ଯିବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛୁ ଲୋକ ଯିବୁ ଆମେ ସେବାର ଲୋକ ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଲୋକ ସେବା କରିବା ଦରକାର ନା ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆସ କି ନୀତି ତାର କାନା କାନୁଆ ଚାଲ ଚାଲ କାନୁଆ ଚାଲ ବେ ନା ଏଠି ନାହିଁ ଏତେ ଟାଉଟରେ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ପାଠ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇବେ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ no, 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 no. ରତନ କୁହନ୍ତୁ हेलो हाय एटा गोटे बहुत बड़ खुशी दिन आज खुशी माहौल आज पंडाशुणी छक जोड़ा आमर अच्छी बर्तमान बाहानगा ब्लॉक हट स्पॉट पंडाशुणी से बर्तमान होली सेलिब्रेट करें बर्तमान आमर एक्स सरपंच जी थे सी अच्छा बर्तमान आपर पाखापाखि 12टा वार्ड मेंबर भी अच्छा गोटे बहुत माहौलटा पूरा अलग प्रकार गरम होगी ये सब लाइव टेलीकास्ट आप देखते कार्तिक ऑफिशियल चैनल रे यूट्यूब चैनल रे दयाकोरी यहाँ बहुत मात्रा शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ लाइक भी करूँ आमर वीडियो किसी अच्छा देखूँ जदि किसी असुविधा सुविधा थाए आप कमेंट माध्यम जन पारे हैप्पी होली आउ समस्त कही रखुचु हैप्पी होली हैप्पी दिवाली भाई लाइक हैप्पी दिवाली समझ रहे हो ना भाई सॉरी भाई सॉरी मो हैप्पी होली नचिया वाह भाई ଏଇଟା 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 କହରା ଦିଅ ଏଟା ଗୋଟେ ମଜା ହୁଏ You
ପିଲାଟା ଫେମସ୍ ଅଛି ଅନାଅ ଏଠି ବିଲୁ ଖାଉଛି ଆମର କାନୁ ବି ଏଠି ଖାଉଛି ଜିତୁ ଖାଉଛୁ ଏପଟେ ଆମର ଇଏ ବସିଛି କାହ୍ନା ବସିଛି ଏଠି ଏଇ ରୁୟା ବସିଛି ଏଠି ଦେଖ ଏଇ କାହ୍ନା ବସିଛି ଏଠି ରୁୟା ଏଠି ଖାଉଛି ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ତ ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ এই ব্লগটা দেখিও নিহাতি পড়িଯିବ ଦେଖ 20-25 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ମିଲୁ ବାବୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହୋଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଗଲା ପଣ୍ଡାଶୁଣୀରେ ଆସି ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଲୁ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିଛି ଆ ଭିତରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ये हमरा कार्तिक भाई आज भाई नॉनवेज है यूट्यूब चैनल को आज की बात ଭଲ सब्सक्राइब करो आज की शेयर करो ना मंगलवार आज मंगलवार रे तो डालमा भात खट्टा ये नॉनवेज नहीं ओनली वेज मस्ती पूरा पूरा फुल मस्ती बट कार्तिक भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो बस ये